माँ को से गाड़ी देले जो अनुभव महांती सेठी नथिले जो जितुराव जितु मंगराज कि प्रमोद परिडा नथिले थिले जदि गाड़ी दे था देखा जाता चित्र चरित्र किसी अलग होता स्टेज रे जने मद पीबनी आपण आगे नाची पार कहीं नाचब आज्ञा ता छुआ आगे सी नाचिनी ता स्त्री आगे सी नाचिनी सी आपण आगे कहीं नाचब से बेलज्जा हवा पड़ो मद टे पीदे पड़ो मत ह्यूमान सागर कहला भाई मत मारिदब 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 बारंबार कहला मुझे कथा उठेली से कथा विभिन्न फोरम रे उठेली ए नवीन बाबू आमे तो फैन जो गीत से गीत से गाई थिले बोली तांकू आज न्याय मिल पारनी ह्यूमान सागर हृदय देछि जीवन दबा केते दूरर कथा बेपार करिनु बेपार छाड़ी के आसथिलु 5-6 वर्ष धरी संगीत शिल्प को कैसेट जुगर आज्ञा गीत लिखुचु टीवी चैनल रु सीरियल लिखिबार कैरियर आरंभ करिचु सेमती आसीनु स्टूडियो वर्सन रे बाहर जीवु किए देखीदब किए चर्चा करदब किए गोटे कमेंट करदब किए गोटे लाइक करदब सेमती आसीनु तेणु ह्यूमान सागर को हृदय दिया जीवन दिया जीव कहीं गोटे कथा कहते अलग लोक तो मुह खोलू ना अलग लोक केवल ह्यूमान सागर सहित अंतरंगता देखा होती ह्यूमान सागर सहित मोर विच्छेद 1.5 वर्षर विच्छेदर कारण सारा ओडिशा जानी केवल तांको शारीरिक असुस्थता एवं तांको केमिति ट्रैप करा जाउतला तांको केमिति हैरान करा जाउतला एटा पाखरु देखिथिली विरोध करिथिली सेति मते उठेई निया जाई कि माड़ मरा जाइथिला एवं ह्यूमान सागर को सबुठु बड़ अपराध मु काहे कि से गीत लिखुथिली आज मु न्याय देई परनी कि नवीन सर न्याय दे पारना हे नवीन बाबू आमे तो फैन गीत से गाई देले से गीत न गाई थे जब से केवल हे मोहन माझी आमे तो फैन गाई था निहाती न्याय मिली था सी आज बीजेपी भगवा रंगर जदि गामुछा पकई बोली था न्याय मिली था न्याय मिल पार नहीं ए सरकार रे केवल मोहन माझी से गाई से गीत कहीं शुणी ना से गीत 200 भी लाइक नहीं किंतु हे नवीन बाबू आमे तो फैन जो गीत से गीत से गाई थिले बोली तांकू आज न्याय मिल पारनी गोटे देखु आज्ञा जुबिन गर्ग आसाम चली गले सेटिकार बहुत बड़ बड़ लोक बहुत बड़ बड़ से विदेश रे चली गले पानी रे बुड़ी की चली गले बहुत बड़ बड़ लोक से अरेस्ट होती किंतु आमर ये किसी भी हो पारुनी ह्यूमान सागर का मैनेजर सेमिति किसी गोटे बड़ गुंडा बा बड़ माफिया नुह से केवल ह्यूमान सागर नहीं बेपार करी तारी गाड़ी चढ़ी बुलुची एवं सी धमक चमक मत भी दौची जे ठीक अच्छी देखा हम सामना सामनी हवा ह्यूमान सागर जीवन दवा को किसी भय कर नहीं भय करना आम भल पाऊ जीवन देदेवा कौन अच्छी भाई मत धमक चमक दवा परवर्ती कथा से मत रूम रू थे उठे नहीं बोका गुड़ाक उठे नहीं जेल गले तापर भी भितर लोभ छाड़ानी मत ह्यूमान सागर कहला भाई मत मारिदब 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 बारंबार कहला मुझे कथा उठेली से कथा विभिन्न फोरम रे उठेली तापर से माने गोटे मत उठे नहीं कौन कले किसी करि पारलेनी जेल गले निजे निजे तापर भी से माने आज शोकसभा पालन करते लोक एबे भी कई बाहर कि समस्ते तो गांधीजी स्मृति सभा भाषण देखला भाया कहते किए सत कथा उठाऊ किए ता माँ कथा किए भावुच ता परिवार कथा किए भावुच ता गाँ कथा किए भावुच ताको भल पाउथि लोक मान कथा किए भावुच किए से कथा उठे समस्त निज निज कथा कहते मत ह्यूमान सागर एत भल पाते मत ह्यूमान सागर प्रशंसा करते मत देखिले आज्ञा आपण कहते मत देखिले पादुल नौते समस्ते यह कहते किंतु कहीं कहना प्रमोद भाई आपण भाया ह्यूमान कहीं आकट कर आपण भाया ह्यूमान को कहीं बाट देखा नाला आपण भाया ह्यूमान को कहीं सपोर्ट करने जीवन देवाक आगे आसुना केवल कुंभीर कांदना एवं आ सबुठ दुखर विषय केवल आमरी इंडस्ट्री लोक ही कहते से ह्यूमान सागर मद पी पी मरीगला ह्यूमान सागर मद पीबार प्रमाण क्या पाखे अच्छी मद पीयती बहुत कम पीयती एवं मद गोटे कलाकार पीबनी एत लोक फेस कर स्टेज रे जने मद पीबनी आपण आगे नाची पार कहीं नाचब आज्ञा ता छुआ आगे सी नाचिनी ता स्त्री आगे सी नाचिनी सी आपण आगे कहीं नाचब
ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବେଲଜ୍ଜା ହବାକୁ ପଡିବ, ମଦ ଟିକେ ପିଇ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣମାନେ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ କମିଟି ଭାଇମାନେ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ଆରେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ମେଲୋଡି ଟ୍ରୁପ୍ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଗେ କଣ୍ଡିସନ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ମଦ ପିଇକି ଆସିବେନି, ଆପଣ ସେମିତି ଛିଡା ହେଇ ଗାଇଦେବେ, ଯେମିତି ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଗାଆନ୍ତି ଗାଇଦେବେ, ନାଚିବେନି, ଆମ ଅଡିଏନ୍ସଙ୍କ ସହ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କିଛି କରିବେନି। ସେମିତି କରିପାରିବେ? କଣ୍ଡିସନ କରିପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା। ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଆପଣ। ନାଇଁ, ଏ ସ୍ମୃତି ସଭା ମାନେ ରଖୁଛି, ଏ ସ୍ମୃତି ସଭାକୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ମୃତି ସଭା ଆହୁରି ଭବ୍ୟ ହବ, ଆହୁରି ବଡ ବ୍ୟାପକ ବିଶାଳ ସ୍ମୃତି ସଭା ହବ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ପାଇଁ। ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ଦେଖିବ କେମିତି ସ୍ମୃତି ସଭା ହୁଏ। ସେଟା ମୁଁ କହୁଛି, ପ୍ରମୋଦ ପରିଡା କହୁଛି, ବିରାଟ ସ୍ମୃତି ସଭା ଆୟୋଜନ ହଉଛି। ମୋର ବଡ ଭାଇ ମାନେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ସାର୍ ତା ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଡ ସ୍ମୃତି ସଭା ହବ। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଯୋଉ ଭବ୍ୟତା, ଯୋଉ ଦିବ୍ୟତା ତାଙ୍କ ଚେହେରାରେ, ଯୋଉ ଭବ୍ୟତା ତାଙ୍କ ଆଚରଣରେ, ସେତିକି ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ହବ ଏବଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ। ଆଜି କାହାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇନି, ତଥାପି ଏତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଟା ବହୁତ ବଡ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ, ଏବଂ ମୁଁ ନିନ୍ଦେଇ ପାରିବିନି। ତାଙ୍କ ଝିଅ ଜନ୍ମଦିନ ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ ହୁଏ, ବହୁତ ବଡ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମୟର ପ୍ରଭାବ ସେସବୁ ଆଜିକାଲି ହେଇପାରୁନି। ତାଙ୍କ ଝିଅ ବି ତାଙ୍କଠୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଦେଖ, ନିଜ ଛୁଆ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ, ନିଜ ମା, ନିଜ ପରିବାରଠୁ ଅଧିକ ନିଜର ଆମେ ନୁହଁ, ମୁଁ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ରାଜି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେତିକି ନିଜର ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଲଢିବି? 4.5 କୋଟି ଓଡିଆ ଲଢିବେ। କାହାର ଦମ ଅଛି ମତେ ସାମ୍ନା କରିକି ଦେଖାଉ। ନ୍ୟାୟ ମାଗିବି, କେବଳ ତଦନ୍ତ ହଉ, ତଦନ୍ତ ହଉ, ତଦନ୍ତ ହଉ। ସେ ନବୀନ ଫ୍ୟାନ୍ ଗାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ତଦନ୍ତ କରିବେନି ସେମିତି ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟରେ ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଯୋଉ ତଦନ୍ତ ହେଇଛି, ବିଦେଶରେ ସେ ପାଣିରେ ବୁଡି ମରିଗଲେ ବୋଲି ଆପଣ ଫର୍ଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସେଠିକାର IS ଠୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ତଦନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଦାବି କରନ୍ତୁ, ତଦନ୍ତ ହଉ, ତଦନ୍ତ ହଉ, ତଦନ୍ତ ହଉ। ଯଦି କେହି ଠିକ ଅଛି ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଉ। ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲା ସୁଦୂର ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ କଟକକୁ ନିଜର ଗୀତ ଗାଇକିନି ଫେମ କରିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା, ପଶ୍ଚିମ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଏଠୁ ମାନେ ଆଚରଣ ଖରାପ କରିକି ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରାହେଲା, ଅଶ୍ଳୀଳ ଗାଳି କରିକି। ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଗାଳି କରାଗଲା। ଏଗୁଡ଼ା 4.5 କୋଟି ଓଡିଆ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଚୁପ୍ ବସିଲେ। ଆମେ କଣ ସେଇ ପୁଅ? ଆମେ କଣ ସେଇ ମାର ପୁଅ? ଆମେ କଣ ସେଇ ଓଡିଆ? ଗୋଟେ ମା କୁ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ କିଏ କି? ଆପଣ ମାନେ କିଏ? ଏବଂ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି, ଯୋଉ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କୁ, ସେଇ ନ୍ୟାୟ, ସେଇ ତଦନ୍ତ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟରେ ଏଇ ତଦନ୍ତ ହେଇଛି, ଆସାମରେ ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗକୁ ଆସି ନିଜ ତରଫରୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି। ସେମିତି ଓଡିଶାରେ ହଉ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନବୀନ ଫ୍ୟାନ୍ ଆପଣ କାହିଁ ଗାଇଲେ ବୋଲି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଛକୁ ଠେଲି ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ନ୍ୟାୟର ଲଢେଇ ଇଏ, ନ୍ୟାୟ ହଉ। ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଏମିତିକା କଥା କହି ବିଦା କଲେ, ଆପଣ ଏଡେ ବଡ ବଡ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ନାହିଁ ତ? ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଗାଳି ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ସେଠି ନଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଜିତୁ ରାଉତ, ଜିତୁ ମଙ୍ଗରାଜ କି ପ୍ରମୋଦ ପରିଡା ନଥିଲେ। ଥିଲେ ଯଦି ଗାଳି ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଦେଖା ଯାଇଥାନ୍ତା, ଚିତ୍ର ଚରିତ୍ର କିଛି ଅଲଗା ହେଇଥାନ୍ତା। ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ବିପଦ କଣ? ସିଏ ଗୋଟେ ଚାକରଟା ହ୍ୟୁମାନର, ସିଏ କଣ ବିପଦ କରିବ? ଦେଖାଯିବ, ଦେଖାଯିବ। ଜୀବନ ଦେବାକୁ ତ ରାଜି ଆଉ। ଲଢେଇ ହବ, ଲଢେଇ ଜାରି ରହିବ। ରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ପିସ୍ ନୁହେଁ, ଜଷ୍ଟିସ ଫର ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର। ଏଇ ଲଢେଇ ଜାରି ରହିବ, ଲଢେଇ ଜାରି ରହିବ। ପାରିବାରିକ ନିର୍ଯାତନା କାହା ପରିବାର? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାର ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି। ପରିବାର କେବେ ନିଜ ଛୁଆକୁ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦିଏନି। ପରିବାର ସବୁବେଳେ ସରଳ। ମୁଁ ବାହାରେ ରହୁଛି, ମୋ ବାପା ମା ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ। ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ଇଏରେ ମାଧ୍ୟମରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା ହେବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ ତାହା ଏକ ଭଲ କର୍ମ ପାଇଁ, ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ମୋ ଶିଳ୍ପର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।